Mercy, let us pray. Bapa di surga, kami sudah membuka firman-Mu. Father in heaven, we have opened your word. Bukalah isi hati kami. Open our hearts. Perlihatkan jalan-jalan kami yang bengkok. Reveal to us, Lord, our crooked paths. Kami minta Tuhan meluruskan, And we ask that you may straighten it, mengkuduskan kami, may sanctify us, merendahkan hati may kami. humble our hearts. Kami adalah orang-orang yang berdosa, We are sinful people, tidak terkecuali hamba-Mu. and your servant is too. Kami minta belas kasihan-Mu untuk mengerti firman. So we ask for your mercy to understand your word. Latihlah kami untuk kami dapat berdoa. Train us that we may be able to pray. Latihlah kami untuk kami boleh semakin peka kepadamu. Train us to be even more sensitive to your will. Dan nyatakan dirimu untuk kami boleh mengenalmu. And reveal yourself that we may know you. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan struktur doa yang Nehemia itu panjatkan. So last week we already talked about the structure of Nehemiah's prayer. Adoration, Pengagungan, confession of faith, pengakuan dosa, thanksgiving, pengucapan syukur, dan supplication. dan permohonan. Saudara, Nehemia sudah berdoa dengan tepat. So Nehemiah have prayed correctly. Dia memiliki frame of heart yang remuk hati. He had a broken and contrite frame of heart. Di dalam jalur covenant dia berdoa. He prayed on the covenantal platform. Dia berdoa dengan teologi yang benar. He prayed with the correct theology. Dia berdoa dengan struktur doa yang benar seturut dengan firman. He prayed with the correct praying structure as according to the word of God. Tetapi kenapa Tuhan tidak segera menjawabnya? Then why did God not answer his prayer immediately? Kenapa Tuhan baru menjawab setelah dia berdoa kurang lebih 4 atau 5 bulan? Why did God only answer his prayer after he had prayed for about 4 or 5 months? Kenapa Tuhan tidak menjawab Nehemia dengan satu kali berdoa karena seluruhnya sudah benar? Why didn't God answer Nehemiah's correct prayer in just after one time prayer? Atau 1 minggu berdoa? Or perhaps after 1 week of Kenapa praying? harus selama itu dan Nehemia sesungguhnya tidak memiliki kepastian kapan doanya itu dijawab? Why did God have to wait about 4 to 5 months? And Nehemiah had no assurance when his prayer would be answered. Saudara, ini yang akan kita pikirkan pada pagi hari ini. So this is what we will be thinking about this very morning. Kita masuk dalam satu topik berkenaan doa yang sangat penting, yaitu ketekunan di dalam doa. We will be talking about one topic regarding prayer that is very important, and that is persevering in praying. Saudara, inilah kehendak Allah. And this is the will of God. Saya takut sekali ketika saya bicara hal ini. I tremble when I have to speak of Saya these takut things. sekali ketika saya mengatakan hal ini. I am very scared when I have to say these things. Allah adalah yang maha besar. God is an almighty Dan di God. bawah Allah, kehendak Allah lah itu yang maha besar. And it is his will that will be done. Kita tidak boleh sembarangan berbicara mengenai kehendak Allah, kehendak Allah. So we can't just aimlessly talk about the will of God. Tetapi adalah benar bahwa Allah menghendaki kehendaknya itu diketahui. But it is true that God wills for his will to be revealed. Apa kehendak Allah bagi engkau dan saya? What is God's will for you and me? Yaitu supaya kita itu berdoa dan berdoa dengan tekun. And that is to pray, and to pray with perseverance. Kalau saudara dan saya ingin dipakai oleh Allah, If you and I want to be used by God, ini adalah latihan utama untuk kita bisa melayani Tuhan. this is the main and most primary training for us to be able to be used by God. Kita semua ingin hidup tidak sia-sia, bukan? We all don't want to live in vain, Kita right? tidak ingin hidup di dalam kekacauan, bukan? We don't want to live in a mess. Kita ingin hidup dalam keberhasilan menurut kehendak Allah. We want to live a successful life according to God's will. Dan hidup di dalam kehendak Allah adalah hidup yang dipakai oleh penguasa kita, oleh pencipta kita. And a life that God wills for us to live is a life that is used and owned by our Creator. Dan orang yang dipakai oleh Allah And a person who is used by God adalah orang yang dilatih untuk berdoa kepada Tuhan. is a person who is trained to pray to God. Dan salah satu latihan doa yang tersulit adalah And one of the most difficult thing about praying bicara berkenaan dengan ketekunan. is to persevere in it. Saudara, ketekunan adalah satu karakter yang sangat sulit dan tidak banyak orang memilikinya. Perseverance is a very difficult character to have, and not many has it. Tetapi di dalam firman, di dalam hal rohani, ketekunan adalah salah satu tanda kesejatian.
But in the Word of God, in spiritual matters, perseverance is one of the signs of a true Christian. Kalau saudara mempelajari daripada 5 poin Calvinism, If you talk about the 5 points of Calvinism, maka bagian yang kelima adalah bicara mengenai ketekunan orang-orang kudus. and the 5th point is talking about the perseverance of the saints. Anak Tuhan yang sejati, A true child of God, imannya pasti sampai akhir dan tidak akan gugur di tengah jalan, tekun adanya. their faith will persevere until the end. It will not die or burn out midway. Juga demikian dengan doa. And so is the same with prayer. Salah satu hal yang Tuhan bentuk di dalam diri kita One of the things that God shapes in us untuk memiliki kerohanian yang sehat dan kuat adalah ketekunan. to have a healthy and strong spirituality is to have perseverance. Kalau saudara melihat dalam Alkitab, If you look at the Bible, di dalam banyak kasus, in many cases, para nabi, para rasul, dan Tuhan Yesus sendiri, the prophets, the apostles, and Jesus Christ ketika himself, mereka berdoa, tidak serta-merta mereka mendapatkan jawaban doanya. when they pray, they don't immediately get the answer to their prayers. Terlihat jelas ada kalanya Tuhan menunda jawaban It mereka. is very clear that there are times where God delays his answer to their prayer. Jika Nehemia sudah berdoa dengan benar, So if Nehemiah has prayed dengan correctly, frame of heart yang tepat, with the correct frame of heart, dengan struktur yang benar, with the correct structure, dengan jalur covenant, in the platform of the covenant, di atas janji Tuhan yang jelas dan partikular, standing on top of God's clear and specific promises, dengan tujuan yang suci, with the glorious, the holy purpose, bukan untuk diri, not for himself, tetapi untuk pekerjaan but Tuhan, for God's work to be dan done, dengan motivasi yang tidak bercampur dengan nafsu, and with a pure motivation, not an undivided one with his desires. seluruhnya benar, Everything is correct. seluruhnya rendah hati, It is humble. seluruhnya suci. It is holy. Kenapa tidak langsung dijawab? Then why did God not immediately answer his prayer? Kenapa begitu lama dan harus menunggu 5 bulan? Why did he take so long and Nehemiah had to wait for 5 months? Saudara perhatikan satu prinsip Alkitab yang penting ini. Pay attention to this very important principle in the Bible. Seorang Puritan Richard Sibbes mengatakan, A Puritan, Richard Sibbes, said, Tuhan memang berjanji untuk menjawab doa anak-anaknya, tetapi dia merahasiakan waktu pelaksanaannya. God indeed promised to answer the prayers of his children, but when the timing of it is concealed from us. Sekali lagi, Tuhan memang berjanji untuk menjawab doa anak-anaknya. Once again, God did promise that he will answer the prayer of his children, Tetapi dia merahasiakan waktu pelaksanaannya. but he conceals the timing of when he will do so. Waktu pelaksanaannya ada dalam kedaulatannya, dalam waktunya Allah. The timing of his answer is in his sovereignty. It will happen at his time. Dan sampai waktu itu tiba, And until that time comes, tugas kita adalah menunggu di dalam doa. our job is to wait in prayer. Bukan saja menunggu, So not just waiting, tetapi menunggu di dalam doa. but to wait in prayer. Saudara, sekali lagi ini adalah salah satu latihan rohani yang sulit. Once again, this is the most difficult spiritual training. Kemarin istri saya bicara kepada saya, Yesterday, my wife spoke to me. besok kamu akan khotbah apa? What will you be preaching tomorrow? Dan saya bicara dengan apa adanya, bukan dengan rendah hati. So it's not with humility, but I just said what it is. Saya mengatakan, saya besok akan berdoa suatu hal yang saya sendiri tidak kuasain. Tomorrow I will be praying something that I myself do not master. Dan banyak kali ketika saya berkhotbah, And many times when I preach, banyak kali saya tidak menguasainya. many times I do not have mastery over what I am preaching about. Sehingga tapi kenapa saya berani untuk mendoakan, mengkhotbahkan, karena memang itu kehendak Allah bagi saudara dan bagi saya. So then why do I have the courage to preach it to you? Because I know that it is God's will for you and for me. Saudara, ini adalah salah satu latihan rohani yang sulit. This is a very difficult spiritual training ground. Tetapi hal ini dilatih Tuhan agar kita menjadi pelayan-pelayannya. But God shapes this in us that we may be his servants. Bahkan latihan ini lebih sulit daripada saudara mengenal buku sistematik teologi.
This training is even more difficult than you understanding the book of systematic theology. Bahkan latihan ini begitu rumit dibanding dengan kita itu berpikir filosofikal. It is even more difficult and complicated than us to try to think philosophically. Tetapi biarlah kita mengerti Tuhan akan melatih kita. Dan dia akan melatih kita dalam banyak waktu dan dalam banyak peristiwa jikalau dia memang mau memakai kita. But if God does want to use us, He will train us through all means. He will actually shape this into our lives. Pertanyaannya sekali lagi, mengapa Allah menunda jawaban doa? So once again, the question is, why does God delay in answering prayer? Kalau Tuhan menunda jawaban doa itu tentu membuat kita berdoa lebih lama, bukan? Well, if He does delay His answer, that does make us pray longer, right? Kenapa? Kenapa saya mesti berdoa lebih lama? So why must I pray longer? Karena doa itu suatu latihan kerohanian yang sangat penting. Because prayer is a very important spiritual exercise. Calvin menyatakan prayer is chief exercise of faith. Calvin says that prayer is the chief exercise of faith. Maka di sini kita melihat Allah melatih kualitas doa dan kuantitas doa. So we see here that God trains the quality and quantity of prayer. Beberapa waktu dalam seri-seri sebelumnya kita sudah bicara mengenai kualitas doa, konten doa, isi doa, struktur doa. So in the past series, we've already talked about the content, the quality, and the structure of prayer. Pada pagi hari ini kita bicara mengenai ketekunan, kita bicara mengenai kuantitatif. So this morning when we talk about the perseverance in prayer, we are talking about something quantitative. Saudara Richard Sibbes sekali lagi, seorang Puritan yang dikenal sebagai Heavenly Doctor, So Richard Sibbes, once more a Puritan who is known as the Heavenly Doctor, menyatakan ada minimal 4 hal yang Allah latih ketika Allah menunda jawaban doa kita. he says that at minimum there are 4 things that God is training in us when He delays His answer to our prayers. Apa saja yang Allah latih kepada diri kita ketika Dia menunda jawaban doa So kita? what is God training in us when He delays the answers to our prayers? Pada pagi hari ini kita akan melihat keempat-empatnya. This morning we will talk about all 4 of them. Hal yang pertama, The first, ketika Allah menunda jawaban doa saudara dan saya, when God delays answering you and my prayer, Allah melatih kebergantungan kita kepada Dia. God is training our dependence on Him. Allah melatih pengharapan kita kepada Dia saja. He is teaching us to hope in Him alone. Saudara, hukum rohani berbeda dengan hukum alami. The laws of spirituality is different than the natural law. Hukum rohani juga berbeda dengan hukum akal. The laws of spirituality is also different than the laws of reason. Ketika engkau bicara mengenai hukum akal, maka mengasah otak, mempertajam pikiran, itu adalah sesuatu yang penting. When we think about the laws of reason, sharpening our minds, honing our brains is what's important. Tetapi hukum kerohanian itu adalah latihan bergantung kepada Tuhan. But the rules to our spirituality is learning, training to depend on God. Kalau saudara mengatakan orang ini imannya kuat, If you say that this person has a strong orang faith, ini kuat rohaninya, this person's spirituality is very apa strong, artinya? what does that mean? Apakah itu artinya dia bisa membuat mujizat? Does that mean they can perform miracles? Tidak. No. Yohanes Pembaptis pun tidak membuat mujizat. John the Baptist did not perform miracles. Apakah dia bisa untuk berkhotbah? Can that person preach? Tidak. Banyak orang-orang dalam Alkitab yang kuat imannya dan sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk berkhotbah. Not so. There are many people in the Bible who have a very strong spirituality and faith, but do not have the opportunity to preach. Tetapi setiap kali Yesus mengatakan orang ini kuat imannya, But every time Jesus said that this person orang has ini great faith, besar imannya, this person's faith is strong, itu artinya orang itu memiliki ketergantungan mutlak kepada Allah saja. this means that that person has an absolute dependency on God alone. Sekali lagi saya mau mengingatkan akan satu cerita yang sangat saya sukai. I would like to remind you once again of a story that I really, really like. Yesus memuji seorang ibu perempuan Sirofenisia. Jesus praised the faith of a Syrophoenician woman. Dan saudara-saudara, apa pujian Yesus kepada perempuan ini di depan para muridnya? And in front of His disciples, what did Jesus praise of this woman? Dikatakan, hai ibu besar imanmu. He said to this woman, "O woman, great is your faith." Yesus tidak pernah mengatakan hal ini kepada Petrus.
Jesus never said this to Peter. Yesus tidak pernah mengatakan ini kepada Thomas, kepada semua daripada murid-muridnya. Jesus never said this to Thomas, to any of his Malah disciples. sebaliknya dia mengatakan kepada seorang ibu yang Gentile, perempuan, Syro-Fenisia, But instead, he said it to this woman, a Gentile, a Syro-Phoenician woman, yang sama sekali tidak punya posisi apapun saja di dalam gereja. who had absolutely no standing in the church. Dan sebagian besar orang daripada Israel melihat daripada orang Gentile itu tidak lebih tinggi daripada seekor anjing. And all of Israelites looked at people who are a Gentile as nothing more than a dog. Ibu ini dengan keadaan daripada anaknya yang sakit. So this woman who had a sick daughter, Dia tahu Yesus datang ke rumah itu. she knew that Jesus was coming. Dan kemudian dia cepat bergegas ke tempat rumah itu. So she ran to the place where Jesus Dia was. bertemu dengan Yesus dan ke-12 daripada muridnya ada di sana. She met with Jesus and all his 12 Ketika dia disciples. melihat daripada Yesus, dia berteriak, "Have mercy on me, the son of David." And when this woman saw Jesus, she cried out to him and said, "Have mercy on me, the son of David." Yesus kemudian diam dan seluruh muridnya tidak menggubris. Jesus stayed quiet and none of the disciples Dan ibu ini took terus attention to her. berseru, "The son of David, have mercy on me." And this woman kept on crying out, "Son of David, have mercy on me." Berkali-kali meskipun Yesus dan para murid itu tidak menggubris. She cried out many times even though the disciples or Jesus took no attention to her. Kita tahu semua di dalam Alkitab suatu saat nanti Yesus akan menjawab ibu ini, tetapi di titik itu Yesus diam, tidak menjawab, menghindar dan mendelay daripada jawaban doa. We know in the Bible that Jesus eventually answered her, but at that point we see Jesus staying quiet, ignoring and delaying the answer to her prayer. The son of David, have mercy on me. Kasihanilah aku ya anak Tuhan, anak Daud. The son of David, have mercy on me. Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Dengan hati yang remuk, With a broken heart, dengan air mata, with tears dengan running down her kegentaran. face, with trembling and fear. Dan Alkitab And the mengatakan, Bible tells us murid-murid Yesus itu terganggu. that his disciples were bothered by her Dan existence. kemudian bicara kepada Yesus. And they said to Di Jesus, depan perempuan in ini, front of this woman, Tuhan usir perempuan ini. "Lord, please cast this woman away. Katakan dia suruh diam. Tell her to be silent." Saudara perhatikan baik-baik. Pay attention to this. Jitunya luar biasa daripada Puritan. How sharp the Puritans and precise they are. Dia mengatakan, They wrote, jemaat lihatlah "Congregation, take heed. bagaimana hambatan dari orang-orang lain malah membuka jalan untuk iman wanita ini bertumbuh. See how the obstacles set by other people instead open the path for this woman's faith to grow." Hambatan dari orang-orang lain malah membuka jalan untuk iman wanita ini bertumbuh. The obstacles, the hindrances, the barriers of other people pave the way for this woman's faith to Apakah grow. perempuan ini mengundurkan dirinya? Did this woman retreat? Apakah perempuan ini sakit hati? Did this woman feel offended? Apakah perempuan ini diam? Did this woman stay quiet in the Tidak, end? dia berteriak lebih lagi. No, she cried out even louder. Dia tidak mau mundur. She did not want to The back son down. of David, have mercy on me. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Ini adalah ketekunan. This is perseverance. Ini bukan ngotot untuk mendapat apa yang kita inginkan, It's not being stubborn, insisting to get what we want, tetapi ini adalah iman yang bergantung mutlak kepada Yesus Kristus. but this is a faith that depends absolutely on Jesus Christ. Karena dia tahu mati hidupnya detik ke depan tergantung daripada belas kasihan Kristus kepada dia. Because she knows her life and death in the next second depends on Jesus having mercy on her. Perempuan ini menghampiri Yesus dengan mental seorang pengemis yang memohon sedekah. This woman came to Jesus with the mentality of a beggar asking for a donation, Dia menghampiri Yesus bukan seperti seorang penagih hutang. not as a debt collector. Terlalu banyak orang-orang sekarang tekun tetapi sebenarnya adalah tidak suci. There are many people who are perseverant, but they are not actually holy. Dia melihat daripada Allah dan kemudian mengklaim-klaim janji Allah seakan-akan Allah berhutang kepada dia. They claim for on God's promises as if God owes them something. Ini adalah sesuatu ketekunan di luar tetapi sebenarnya sangat menjijikan di hadapan Allah. This is something that is
that looks like perseverance on the outside, but it's actually absolutely abominable to God. Ketekunan yang kudus itu adalah lahir dari kesadaran diri tidak memiliki apa-apa dan bergantung sepenuhnya kepada Dia. A holy perseverance comes from an understanding that we are not worthy and completely depend on His mercy. Perempuan ini datang kepada Yesus dengan mental seorang pengemis yang memohon sedekah, bukan penagih hutang. This woman came to Jesus with the mentality of a beggar, not a debt collector. Mental bergantung mutlak, berpengharapan hanya kepada Kristus saja. The mentality of absolute dependence, absolute hope in Jesus Christ alone. Dan demikianlah Nehemia. And that is so with Nehemiah. Nehemia berdoa berbulan-bulan meminta hal yang sama. Nehemiah prayed for months asking for the same thing. Untuk dirinya itu dipakai oleh Allah. For himself to be used by God. Untuk pekerjaan Allah itu dinyatakan di tengah-tengah dunia. For God's work to be done, to be revealed in the midst of the world. Dan Allah tidak dihina lagi oleh bangsa-bangsa. And for God not to be insulted by the nations. Kenapa Allah itu menunda dari jawaban doa? Why did God delay answering Nehemiah's prayer? Adalah untuk melatih kebergantungan kita kepada Dia dan melatih pengharapan kita kepada Dia saja. He delays the answer to our prayer to train our dependence on Him, to hope in Him alone. Hal yang kedua sekarang. The second point. Mengapa Allah menunda jawaban doa? Why does God delay in answering prayer? Untuk membentuk kerendahan hati sejati dalam hidup kita. To shape a true humility in our lives. Saya menggunakan kata kerendahan hati yang sejati. I say true humility. Saya tidak menggunakan kata kerendahan hati saja. I'm not just saying any humility. Karena kerendahan hati, kadang sering sekali kita merasa rendah hati, tetapi Allah tidak melihat kita rendah hati. Because often we think that we are humble, but God does not think so at all. Saudara perhatikan bahwa Tuhan itu dekat dengan orang rendah hati dan remuk jiwanya. Demikian kata Alkitab. The Bible tells us that the Lord is near to the brokenhearted and the crushed in spirit. Maka bentukan Allah terhadap kerendahan hati itu adalah penting sekali, dan ini bukan sekali untuk seterusnya, bukan one off, tetapi terus menerus. But God's shaping of humility is very, very important. This is not a one-off process, but continuous. Karena berkali-kali naluri kita begitu itu dilepas, maka kita akan bangkit menjadi seorang yang sombong. Because many times when He leaves us to ourselves, we try to get back up on our own strength and we become prideful. Bagi anak-anak Tuhan, To God's children, Allah di dalam Kristus Yesus dengan segala cara, termasuk melalui providensia dan doa, akan membentuk terus-menerus kerendahan hati dalam hidup kita. God in Jesus Christ, using all means possible, necessary, He, including providence and prayer, continuously shapes humility in our lives. Kerendahan hati adalah kunci yang penting sekali bergaul dengan Allah. Humility is a very important key to walk with God. Kalau saudara pernah mendengarkan khotbah Pak Tong beberapa kali menyatakan, If you've heard Reverend Tong's sermon, he has said many times, yang mau understand God itu must stand under God. the ones who want to understand God must stand under God. Saudara, kerendahan hati adalah bentukan yang penting. Tanpa kerendahan hati kita tidak mungkin bisa berkenan kepada Tuhan. Humility is a very important shaping in our lives. Without true humility, we will never find favor before God. Tetapi masalahnya adalah kita semua, saudara dan saya, tidak memilikinya secara alamiah. But the problem is that you and I do not have this naturally. Bahkan ketika kita merasa rendah hati, sesungguhnya kita tidak memiliki kerendahan hati itu. Even when we feel like we are humble, we actually do not have that humility. Kita memiliki kerendahan hati tetapi sebenarnya palsu. We have humility, but it is in fact a fraud. Dan di dalam doa And in prayer, akan terjadi banyak hal bentukan untuk kerendahan hati ini. there are many ways in which God shapes this humility. Dan saya akan sebutkan dua hal ini And I saja. will speak of two things. Yang pertama, saudara, And the first one is doa yang tidak dijawab a prayer that is not answered membuat anak-anak Allah secara spontan terus-menerus akan menyelidiki diri, mengintrospeksi diri, dan bertobat. will make God's children spontaneously to self-examine themselves, to self-introspect, and to repent. Saudara berani
untuk hidup dengan tetap gagah kalau saudara itu tidak dijawab oleh Tuhan berkali-kali? Would you dare to stand up tall and firm if God does not answer you after you pray to Him many times? Terus saudara, ketika kita tidak dijawab doanya, When God does not answer our prayer, mau tidak mau kita akan menatap tembok. whether we want it or not, we will look straight to the wall. Dan kemudian setelah itu kita berpikir, kenapa tidak dijawab? Then we will start to wonder, why is my prayer not answered Kenapa yet? Tuhan itu diam? Why is God silent? Dengan di dalam Alkitab ada perkataan, And in the Bible it is written, Tuhan tidak akan menjawab orang-orang yang berdosa. God will not answer the prayer of Yang sinners tangan dan kakinya dan lidahnya itu berdosa. whose hands, whose feet, whose lips are sinful. Ketika Allah tidak menjawab doa kita, And so when God does not answer our maka prayer, hati nurani kita mau tidak mau akan menyelidiki dirinya sendiri. then our conscience, whether we like it or not, will start to self-examine. Karena Alkitab dengan jelas menyatakan, Because the Bible clearly states, Allah sama sekali tidak akan mendengar doa orang sombong. God will not hear the answer of the proud, the Tetapi prayer of the proud. sebaliknya, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. But to the contrary, God gives grace to the humble. Maka mau tidak mau self introspection itu selalu akan terjadi di dalam hidup kita. So whether we want to or not, that self-introspection will happen in our lives. Sehingga ketika doa kita tidak dijawab, Such that when our prayer is not answered, dengan sendirinya then on its own, kita akan meminta Tuhan membentuk kita kerendahan hati melalui pertobatan. then we will ask God to shape in our hearts humility through repentance. Sampai kerendahan hati itu terbentuk, Until that humility is shaped in us, baru Tuhan akan menjawab doa kita. only then will God answer our prayer. Tetapi saudara, perhatikan satu kalimat ini. But pay attention to this sentence. Ketika kerendahan hati itu terbentuk, When then humility is shaped in us, kita tidak akan menyadari bahwa kita rendah hati. we will not realize or be aware that we are being humble. Saudara, tidak ada orang rendah hati itu kemudian mengatakan, Samantha, saya sekarang rendah hati. There is no person who is humble and walks up to someone else and says, I'm a humble person now. Pak Tomeo, saya sekarang sedang rendah hati. Tidak ada, saudara. Nobody would say those kinds of things. Saudara, maka ketika kerendahan hati itu dibentuk oleh Allah, So when humility is shaped by God, dan itu sungguh-sungguh dibentuk, and that is truly, truly being shaped by God, sejati yang dibentuk, it is true humility, kita tidak akan menyadarinya. we won't be aware of it. Dan kemudian kita menyadari bahwa doa kita itu dikabulkan oleh Allah. But we will see that our prayers will be answered by Ketika itu God. dikabulkan membuat kita lebih rendah hati lagi. And when God answers our prayer, we will be even more humble. Hal yang kedua dalam case ini adalah, And the second point is, makin kita berdoa dan jawaban itu tidak datang, the more we pray and the answer has not yet come, kita makin menyadari bahwa kita tidak memiliki apa-apa. we realize even more that we truly have nothing. Saudara, semakin kita menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya di mata kita sendiri, Brothers and sisters, only until we get to the point where we see that we have nothing, sampai kita menyadari tidak ada yang dapat kita andalkan dari diri kita sendiri, until we realize that there is nothing that we can count on from ourselves, dan kita tidak bisa mencari bantuan dari tempat lain kecuali Allah, and we cannot seek help from anywhere else except from God, maka teriakan pemazmur itu menjadi teriakan kita, berapa lama lagi ya Tuhan? then we will cry out like the psalmist, how much longer, O Lord? Baru di titik itu jawaban akan diberikan. It is only at that point that the answer will be given to Karena us. kita dilatih pada titik yang terendah di dalam hidup. Because we are being trained to get to the lowest point of our lives. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang penting. Kalau Tuhan mau merendahkan kita, biarkan Dia merendahkan kita. This is something very important. If God wants to bring us low, then let Him do so. Banyak orang tidak mau untuk direndahkan oleh Allah sampai titik terendah. There are many people who do not want to let God to bring them to the lowest points in their lives. Kalau saudara dan saya mau menyadari Allah itu hidup, If you and I want to experience and see that God is alive, relakan hatimu sampai ke titik terendah.
then let your heart be willing to be brought to the lowest state. Jangan sekali-kali engkau mempertahankan apapun saja dalam diri kamu. Do not try to maintain anything in your lives Sampai kita dibuat sedemikian rupa tidak berdaya. until we are put into such a helpless state. Sampai kita menemukan hidup pertolongan dan penghiburan hanya pada Allah saja. Until we find life, help, and comfort and consolation in God alone. Mazmur pasal 51 ayat 16 menyatakan, Psalm chapter 51 verse 16 says, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya korban kupersembahkan korban bakaran engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. For you will not delight in a sacrifice, or I would give it. You will not be pleased with a burnt offering. The sacrifice of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. Sekarang bagian yang ketiga. Now the third point, Allah menunda jawaban doa. God delays the answer to praying. Dan apa yang Allah latih ketika dia menunda jawaban So doa? what does he shape in us when he does that? Yaitu membuat hati kita berkobar untuk mengejar dia. That is to set our heart ablaze to seek him. Saudara, ini adalah sesuatu bentukan rohani yang luar biasa, unik. This is a very unique spiritual discipline. Ini adalah sesuatu bentukan rohani yang saudara tidak akan dapatkan di orang beragama manapun saja, kecuali kepada anak-anak Allah. This is a shaping that you will not find in any other religion except in God's children. Anak Allah yang sejati, True children of God, ketika bergaul, berinteraksi dengan Allah yang sejati, when they interact, when they walk and have fellowship with the true God, bukan bergaul dengan Allah yang dia pikirkan, not a fellowship with a God of their own mind, tetapi Allah yang sejati yang memproses hidupnya. but the true God who processes and shapes their lives. Maka ada aspek di mana ketika doa itu ditunda jawabannya, There will be times where the prayer is being delayed. uniknya akan membuat hati yang makin berkobar untuk mengejar Allah. Will uniquely make the heart even more inflamed to seek God. Makin ditunda, makin bergairah, makin ditunda, makin berkobar. The more that God delays, the more zealous they become. The more that God delays, the more passionate they become. Dan terjadi di dalam doa tersebut adalah pengudusan emosi, pengudusan afeksi. So what happens in that prayer is the sanctification of our affections. Saudara, doa jika itu benar dari Roh Kudus, A prayer, if it's truly from the Holy Spirit, bukan suatu kalimat yang kosong. is not mere empty words. Bukan suatu kalimat yang kosong dengan hati yang biasa saja atau kerinduan yang flat saja. Not just empty words with a dispassionate heart, with a lifeless, emotionless desires. Tetapi sebaliknya, But on the contrary, anak Tuhan yang sejati a true child of God bergaul dengan Allah yang sejati. who has fellowship with the true God, Makin berdoa, makin lama, makin besar the kerinduannya. more they pray, the more their longing becomes greater. Makin lama berdoa, makin kuat permintaannya. The more they pray, the more intense their pleadings become. Saudara, kita membaca Nehemia, We read Nehemiah. ini bukan doa yang diulang-ulang 5 bulan. It's not a prayer being mindlessly repeated for 5 months. Tetapi doa ini ternyata masuk ke dalam setiap sendinya. But we see that this prayer seeped through to his very own body, Masuk dalam sel-selnya. to his cells, Masuk di dalam to DNA-nya. his DNA. Sampai keluar dia benar-benar sedih wajahnya. That it was very obvious that he was sad. Sampai raja itu menegur dia. That the king rebuked him. Sudah perhatikan ada progres intensitas yang bertambah. Yang tidak dibuat-buat tetapi dikerjakan oleh Roh Kudus. See that there is a progress, a growing intensity, not that one that is made up, but truly worked in by the Holy Spirit. Dengan penundaan ini jiwa akan makin kuat mengejar Allah. So with this delay, the soul is even stronger to pursue God. Saudara, kalau saudara melihat daripada apa yang ada dalam Alkitab, If you look at what is in the Bible, saudara, maka anak-anak Allah dilatih dalam doa, dikobarkan hatinya untuk mengejar Allah. the true children of God, they are trained, their hearts are set ablaze to seek God. Samuel Ward menyatakan, Samuel Ward said, ini adalah pengudusan dengan bertambahnya afeksi kepada puncaknya.
This is sanctification with a cultivation of affection to its peak. Roh Kudus di dalam hati kita akan menyalakan hati kita, The Holy Spirit in our hearts will set our hearts ablaze menumbuhkan seluruh afeksi-afeksi yang suci di dalam hati kita, to nurture a holy affection in our hearts dan mengarahkan seluruh hati kita menuju kepada sesuatu yang benar dan suci adanya. to direct our whole life to what is true and holy. Saudara, perhatikan, Pay attention, brothers and sisters. 8 sifat afeksi ini akan dibawa oleh Roh Kudus sampai ke puncaknya. These 8 affections will be shaped by the Holy Spirit to its peak. Sekali lagi, 8 aspek afeksi ini akan dibawa Roh Kudus sampai ke puncaknya di dalam kebenaran dan kesucian. These 8 affections the Holy Spirit will bring to it the peak of seeking holiness and the truth. Pertama adalah cinta, The first is love, kedua adalah kerinduan, desire. ketiga adalah kesukaan, The third is delight. keempat adalah kepercayaan, The fourth is trust, kelima adalah pengharapan, hope, keenam adalah ketakutan, fear, yang ketujuh adalah kepedihan, sorrow, dan yang kedelapan adalah kebencian. and the last one is hatred. Ini adalah 8 aspek afeksi yang dimiliki oleh kita. These are the 8 aspects of the affections that we have. Dan di dalam doa, And in prayer, semakin doa itu dilatih oleh Allah. the more prayer is being shaped and Dan by salah God. satunya adalah doa itu di-delay, ditunda daripada jawabannya. And one of them is the answer to prayer being delayed. Uniknya di dalam waktu itu, Uniquely during that time Roh of delay, Kudus akan bekerja, the Holy Spirit will work mengkuduskan dan mengangkat afeksi ini sampai kepada puncaknya. to sanctify and bring all these affections to the very peak. Dan saudara akan menemukan orang-orang ini berteriak di dalam Alkitab, And you will see these people crying out in the di dalam Bible pengharapan. in hope. Seperti rusa yang merindukan air, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. As the deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, Di O dalam God. sorrow, In sorrow, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? my tears have been my food day and night, while they say to me all the day long, where is your God? Di dalam pengharapan, In hope, biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya, biar aku berlindung di dalam naungan sayapmu. let me dwell in your tent forever. Let me take refuge under the shelter of your wings. Di dalam delight, In their delight, ya peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku dan menjadi penasehat-penasehatku. your words become my delight and my counsel. Di dalam cinta, In love, aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai. Aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. I will lift up my hands towards your commandments, which I love, and I will meditate on your statutes. Di dalam benci, In hatred, aku menjadi gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan Tauratmu. Aku membenci orang-orang yang membenci Engkau. hot indignation seizes me because of the wicked who forsake your law. I hate them with complete hatred. Di dalam takut, In their fear, badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukuman. my flesh trembles for fear of you. I am afraid of your judgments. Saudara, perhatikan baik-baik. Pay very close attention. Ketika Roh Kudus itu membentuk kita di dalam doa, When the Holy Spirit shapes us in prayer, Dia akan menstimulir seluruh daripada afeksi kita. He will stimulate all of our affections, Sampai afeksi yang paling dalam di dalam hati kita even to the deepest parts of our affections, diangkat oleh Dia, being lifted up by Him, dikuduskan, sanctified, dan kemudian dibuat untuk menjadi benar di dalam arah. and then He makes it correct in the direction of our affections. Saudara-saudara melihat orang-orang yang tidak dijawab oleh Tuhan. Look at the people whose prayers are not answered by Saudara-saudara God. akan menemukan kegairahannya membesar karena ketidakjawaban doa You tersebut. will find that their passion increases because God does not answer their prayer. Elisa dengan kegeramannya itu menatap langit dan mengatakan, di mana Allahnya Elia? Elisha looked up to the sky and said, where is the God of Elijah? Sama seperti adalah John Knox ketika dia memandang Skotlandia. When John Knox looked at Scotland Dan dia menantang langit dengan mengatakan, and he said to the skies, Tuhan, berikan aku Skotlandia atau engkau matikan saja aku. he said to God, give me Scotland or put me to death. Kenapa dia
dia bisa berteriak gitu? How could these people cry out these Karena things? doanya tidak dijawab. Because their prayers are not answered by God. Saudara, kalau saudara-saudara membaca Nehemia, When you read Nehemiah, saudara pikir, oh ini cuma dia bicara lagi. Enggak. oh, you might think that this is just Nehemiah repeating his prayer, but that's not true. Makin hari dia makin beban. The more days pass by, the stronger he Makin gets. hari makin hancur hati. The more broken his heart gets. Makin hari dia makin terus berdoa dengan air mata dan seluruh afeksinya sampai ke puncak. As days pass, the more he prayed with tears and all his affection reaches its highest point. Tapi saudara-saudara, dia bukan afeksi di dalam pengertian emosi yang dangkal. But brothers and sisters, it is not in a shallow set of emotions. Dan ketika bicara mengenai afeksi, saudara-saudara, bukan juga dengan dia dikuasai oleh emosi dan kemudian dia meraung-raung. When we speak of affections, it's not being possessed by all our emotions and crying out aimlessly. Tetapi saudara perhatikan bahwa di dalam afeksi yang suci dan terarah dengan benar itu, dia mendoakan secara tepat, secara teologi. But you will find in that holy affection, and that affection with the correct direction, he prays with his whole heart. Saudara lihat bentukan Allah begitu membuat orang ini menjadi orang yang hebat, orang yang mahir, dan orang yang hormat. You will see how God shapes this person into becoming someone who is skilled, who is respectable. Orang yang ditunda jawaban doanya, A person whose answer to prayer is delayed by God, hatinya akan memiliki gairah yang besar their hearts will have a great passion untuk memegang Allah dan tidak akan melepaskannya sampai Allah memberikan berkat. to hold on to God and never letting him go until God blesses him. Dan saudara perhatikan, And pay attention to this. teriakan Elisa, The cries of Elijah, teriakan John Knox, of John Knox, pegangan daripada Yakub, the grasp of Jacob when he wrestled with God, dan doa Nehemia and Nehemiah's prayer bukan urusan sama kekayaanku, had nothing to do with their wealth, bukan urusan sama penyakitku, had nothing to do with their diseases, bukan urusan sama masa depanku, had nothing to do with their future, tapi kehormatan Allah but the honor of God, dan pekerjaan Allah di muka bumi ini. his glory, and his work being done in this world. Terakhir, hal keempat, The fourth point, penundaan jawaban a delay in the answer to prayer akan mengajar kita akan harga jawaban doa. will teach us the value of a prayer that is answered. Saudara, penting sekali value, Something very important, the value, the worth of something. harga jawaban doa. The value of the answer to a prayer. Karena dan jawaban doa itu adalah anugerah, Because the answer of a prayer is grace, maka harga anugerah. then we're speaking here about the value of grace. Saudara, kita sering sekali itu berdosa di hadapan Tuhan. We often commit the sin before God. Bahkan hari ini pun kita sering sekali mungkin sedang melakukan dosa di hadapan Tuhan. Perhaps even on this very day we are committing this sin before God. Apakah kita melakukan persinahan? Mungkin tidak. Perhaps we're not doing adultery. Ataukah kita melakukan pembunuhan? Mungkin tidak. Are we murdering someone? Apakah kita mencuri uang orang lain? Mungkin tidak. Maybe perhaps we're not even stealing Tetapi someone's money. kenapa Pak Agus kau mengatakan bahwa kita sedang berdosa? Then Reverend Agus, why do you say that we are being sinful? Karena kita tidak menghargai anugerah yang Tuhan berikan saat ini, detik ini. Because we do not appreciate the grace that God is giving at this very moment. Kalau Tuhan menunda dari jawaban doa,
If God delays the answer to a prayer, itu bukan Tuhan mau jual mahal, it is not God playing hard to get, tetapi Tuhan mau mendidik kita harga anugerah. but God wants to teach us the price of grace Kepada umatnya, orang-orang yang sering sekali tidak mengetahui nilai anugerah. to his people who often do not understand the value of grace. Allah itu besar. God is great. Allah itu mulia. God is glorious. Apapun yang dari tangannya kepada kita dalam kebaikannya dalam Kristus itu adalah anugerah yang besar. Anything that comes from his hand and his goodness in Jesus Christ is great grace. Kita sering sekali mengabaikan anugerah We ini. often set this aside in our lives. Tidak mengerti We nilainya. don't understand the value of it. Membuangnya. We cast it Dan out menghinanya. and even insult it. Sampai anugerah itu hilang, baru kita menyadari itu anugerah. We only realize that it is grace when that grace is taken away from us. Tuhan mendidik kita untuk mendelay jawaban doa. God teaches us in delaying the answer to our prayers Karena dia tahu dalam hati kita. because he knows in our hearts Yang mudah didapat, kita langsung tidak peduli dengan harganya. what we can get easily. We do not care about the price. Dan yang sulit kita dapat, But what- itu mahal harganya. But we know that what we aren't in a difficult way, we understand that it is very valuable. Untuk mengkaitkan hati kita sampai mati kita menghargai anugerah, dia mendelay dari doa. So to tie our hearts to understand until we die the power and the value of grace, he delays the answer to our prayers. Kita pikir tarikan nafas kita pada saat ini adalah hal yang murah. We think that the breath that we take here right now is something very cheap. Padahal mahal. In fact, it is very expensive. Tapi pelajaran ini terus-menerus tersembunyi bukan? But is this lesson not hidden from us? Sampai kita hampir mati. Only until we get to the point where we nearly die. Beberapa waktu yang lalu, A while ago, di grup senior ada orang yang memberikan cuplikan video in the senior group chat, somebody sent this video, dan sesuatu yang baik. and it was a good one. Pasti saudara-saudara yang senior pasti mengingat hal ini. Those of you who are seniors, you would remember this. Ada seorang tua berumur 93 tahun There was a 93-year-old man. dan masuk ke dalam rumah sakit dan He- diberi ventilator. He was hospitalized and had to be put on a ventilator. Setelah membaik, dia kemudian mau pulang So after he got better and he wanted to be discharged, dan kemudian disodorkan kwitansi untuk membayar ventilator itu 1 hari. and he was given this bill to pay for the ventilator for 1 day. Dan ketika dia melihat daripada kwitansi itu, dia orang tua ini menangis. And when he saw this bill, this old man started to cry. Dokter kemudian menasihatinya untuk dia tidak menangis untuk membayar karena pembayaran kwitansi ventilator ini. The doctor told him, do not cry because of the bill you have to pay for this ventilator. Tetapi orang ini berkata, But this man said, aku menangis bukan karena kwitansi itu, saya bisa membayarnya. I am not crying because of the numbers on that bill. I can pay it. Saya menangis karena saya sudah menghirup udara pemberian Tuhan ini 93 tahun, tapi saya tidak pernah membayar sesen pun, sementara ventilator sehari saya harus membayar 5.000 euro. I am crying because for 93 years I have been breathing this fresh air from God for free and never paid a single cent. But for this ventilator, I realized that air is cost 5,000 euros. Kamu tahu berapa hutang yang harus saya bayar kepada Tuhan, sementara selama ini saya tidak pernah bersyukur sama sekali kepadanya. Do you know how much debt I am owing to God when this whole time I've never give thanks to Him? Lihatlah apa yang ada di sekitar kita. Look at what's around us. Suamimu, istrimu, pekerjaanmu, kesehatanmu, udara, seluruh daripada anggota sel tubuhmu, seluruhnya anugerah. Your husband, your wife, your job, your health, everything around you, even your very own selves, is grace. Dan bahkan anugerah yang begitu jelas itu. And even that grace that is so clear for Kita our tidak eyes, pernah menghargainya. we have never once Kita appreciated it. memandangnya rendah. We think very lowly Tidak ada of it. nilainya. We think of it as having Kita no berpikir value. take it for granted, harusnya seperti itu. We just take it for granted and think that's how it's supposed to Apa be. jadinya jikalau Tuhan itu tidak menunda jawaban doa And kita? what will become of us if God does not delay the
answers to our prayers. Kita menjadi orang yang paling kurang ajar di muka bumi ini. We will become the most insolent people in this world. Kita tidak menghargai apapun saja. We will not appreciate anything at all. Kenapa Tuhan menunda jawaban doa? Why does God delay the answer to our prayer? Supaya kita tahu anugerah itu anugerah. So that we know that grace is grace. Anugerah itu mahal. Grace is very expensive. Membuat kita tidak main-main It makes us not play around with it. dan menghargai anugerah itu dan menghargai sang pemberi anugerah. And to cherish that grace and the giver of that grace. Biarlah kita boleh bertekun. Let us persevere. Biarlah kita boleh belajar bertekun. Let us learn to endure. Dan jikalau hari ini ada engkau menginginkan sesuatu dan engkau berdoa dan hari ini jawaban doa masih belum datang, biarlah kita menyadari kita sedang dilatih oleh Tuhan. And if on this day there has been something that you have been praying about and the answer is yet to come, let us realize that God is training us. Tapi sebelum saya menutup daripada khotbah hari ini, Before I close today's sermon, saya mau saudara melihat satu janji Tuhan bagi kita I would like us to turn to one of God's yang keluar promises dari for us isi hatinya sendiri. that came out from his own very heart. Yesaya pasal 45 Isaiah chapter 45, ayat 19b. verse 19b. Yesaya pasal 45 Isaiah chapter 45, ayat 19b. verse 19b. Dan saya akan bacakan. I will read for you. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. I did not say to the offspring of Jacob to seek me in vain. Ini adalah firman bagi saudara dan saya pagi ini. This promise is for you and me this morning. Mari kita bacakan sama-sama janji Tuhan. Now let us read together his promise. 2, 3. Tidak I did pernah not aku say to the menyuruh offspring keturunan of Yakub Jacob untuk to mencari seek aku me in dengan vain. sia-sia. Bertekunlah. Persevere. Janganlah menunggu tetapi menunggu di dalam doa. Don't just wait, but wait in prayer. Dan minta Tuhan mengajarkan hal-hal rohani ini di dalam hidup kita. And ask that God teaches all these spiritual exercise and disciplines in our lives. Dan Dia yang menunda jawaban doa. And he who delays the answer to our prayer Dia pula yang mengatakan, is the same person who tidak said, pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan Never- sia-sia. Never did I say to the offspring of Jacob to seek me in vain. Kiranya kasihan Tuhan menyertai kita. May God's mercy be with us all. Mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan, Kau begitu baik. Lord, you are very good. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Thank you, Lord, for your goodness. Sebagai Bapa, Engkau menyayangi kami. You love us like a father to his son. Mengajar, mendidik kami untuk boleh berbagian dalam kesucian-Mu. But you also discipline us and shape us to take part in your holiness. Terima kasih karena Engkau membuka isi hati-Mu bagi kami. Thank you, Lord, that you have revealed your heart to us. Tanamkan firman ini dalam hati kami. Plant this word in our hearts, Sehingga kami tidak kecewa that we don't grow disappointed dan kami boleh tekun. and we may persevere. Apa yang Kau latih kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kiranya Engkau latih kepada kami. What you have shaped in Abraham, Isaac, and Jacob, may you also shape in us. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Thank you, Father, for your goodness.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen.